Assalomu alaykum tomoshabinoni kanali Mahmud Azia. Imroz juma qaror dorim dar mol bozori shahri Boxtar Qurontepa juma bozori Hoji Sharif. Dar in video навор кардем бисёртар говҳои гусаладор навор кардагем, баъд буқои калон. Буқои калони барои бастан ҳам ҳаст, барои гӯшт ҳам ҳаст, килобаркаш, савдошидагиш ҳамаш ҳаст. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. Якта лайк, якта комментарий хуб аз шумо интизорем. Саломат бошед. Видеоро то охир тамошо кунед. Бародаро, дар описание як ссилка мемонам, ссилка як канал. Дроин дар каналам обуна шавед, тамошо кунед, видеои хуб мебарора. Дастгирӣ кунед аз номи ман. Гови гусаладори маҳаллӣ. Гови тоза гусалаш модда сеимзойд саҳар бегаш 5-6 шир дорад. 9,000 10,000 гуфта истодаги савдо мешавад. Бозор ай 8,000 то 8,5 кадаги. Гови гусаладори маҳаллӣ. Гусалакаш навзойд ай. Маълум ай. Мана. Аҳлиша тамошо кунед. Ҳаштнима бозор кардастем. Гови гусаладори барод. Дим гусалаш нарай мода. Муноҷинча дар гусалаш дим зод. Короче, як чоча гусалаш мехӯрда, 3 чочта 6 литр гаранти додаста. Бозор. Нархи бозор кардагиша гап занем. То 83 ракад аст. 8300 сомонӣ. Баландиш. Гови аҳлай рамат кинед. Гап зан номера гап зан. Номери хма 902 27 0000. Тамом. Гови гусаладори алои месни 10,000 нархи савдо мешавад. Деимзой гуфтена? Гусалаш нарай мода? Мода гусалаш. Муноҷинча. Май чочу бараш тамошо кунед. Деимзой гуфтеста яко хитон хулосотана бурори мана шохаш. Ширша чанқа гуфте яка? 7 литр, саҳар бега 7 литр шир муда муноҷинчааш. Маълумат кунед. Гови гусаладори бародаи маҳаллӣ 3 гӯштсолаш саҳар бега 6 та шир доштааст. Нарша 10,000 мега савдо мешавад. Гусалаш нарай мода? Мода гусалаш. Ана гусалашаш. Бозор чанд кадака? 7,500 бозор кардаиста. Гови гусаладори маҳаллӣ. Гови гусаладори маҳаллӣ. Гови майдаҳай. Гови арзон. Деимзойд мега гусалаш муноҷинча. Деимзойд мега саҳар бега максимум 5 литр шир метия. Ду вақт. Зур битиям. 4-5 рашод гирифтам мегирем. Алафи холи қайти ҳам 4 битиям соза. Гови майдаи метия. Нарша 7,000 гуфтаста, ози бозор чанд кадагиша мефаҳмам. Бозор чанд кадака? Бозор 7,000. 7,000 бозор кардагиш будааст. 7,000 нархи бозор кардагиш.
باز یک گوی گوساله‌دار محلی 8,500 بوده. نرخش سودا میشود. با شیرش سحر بگه همین 4-5 لیتر گوی محلی همین کمیتر 4 لیتر علف خالی قطعی راست چه گرفتم میگیرن کنجوره خیلی سابوس پابیز بیتن ممکن که همین 5 نیم بتیه بازار 7600 سومونی کردگی های یا دو امضای یا سه امضای گوی یا شهر گوساله‌اش بقچه گوساله‌اش خوبه گوهای زدی دا بگذاریم گوهای گوساله‌داری چورنی پسترا 22,000 میگه 13-14 لیتر دا گارانتی داده است بازار روزی 17,000 روزی یک کس کرده استودگی های 17,000 گوساله‌اش موده یا؟ گوساله‌اش موده شیرش تماشا کن کووید خط بلند گوی 100 رویزه برای مولگونی بهترین 980 21-20 خریدار باشه زنگ بزنید رقم را زپس کرده بگیرین 17,000 دا ندادگی های گوهای علا ای 11-12,000 سر می شود تا 22,000 خب شیروشون ای 10 لیتر سر می شود تا 17 لیتر بوده گوهای کلونی که گفتیم 17 تا شیر دوره گفته است 13-14 تا 15 لیتر این گوی کلونه وزی سیوم که کدیم تا 15 لیتر گارانتی میتیم میگم رقم تلفن شمونده از ایور هم میمونه نه گوساله‌شون نه جنبو هست اکی محمد تلفن نمبر گفزن 909 44 399 44 399 ایمو واتساپ همه چی داره دستافه داره آدرس دوشنبه دستافه لوبوی توچکای توجکستان هست گوساله‌اش چند پول اکا؟ چند پول گو؟ دوزنی بازار گوی گوساله‌دار چند امضا؟ نرم بوده گوساله‌اش موده شیرش چند پای سهر بده 10 لیتر بازار چند که؟ بازار 11 ای 10,000 تا 11,000 بلندش 11,000 سهر کدگه وزیر لحظه پرسیده است خیلی مختم یکی وزیر تلفن نمبر گام میزنی تلفن نمبر 79 60 69 28 خریدارو باشه زنگ میزنه آدرس کجا خریدارو باشه مرامت نوازی نه
4 гов савдо шудааст. Говои ала. 4 говои ала. Ҳар 4-та як ҷоя яка савдо дора. Хай манаиш гови созай, наиш пир метава, шкамшам хеле парфтагия, наишам ёштара. Наиш более-менее. Ами 4таша 46000 да ози пурсидастай намеша мега. 46000 оз яка савдо дора. Озирашта додаги нест. Марамат. барои хушхор, барои ки шир дар кор нестем, барои алафи 1200 савдо мешавад. 1300 бегим ака. Чиқадар сирка буд? Ай 1000 сум то 1100 сум фурӯхтаистам. Пеши 1300 фурӯхтаистаги 1200 1300 1000 суми 1100 суми 1050 суми рафтаиста меда. Мана бузголо нар мода аралаш 300 сомони мега савдо мешудааст бо бозор 230 сомони кардаиста мега. Нар мода аралаша. Бешира мешава ино. ها دودار بشیرم میشه 385 mana buqay koloni Karpat farbe 17000 мега нарша савдо мешава бо бозор оли не кило не хели ягон хел нарх кардаги нест мега. ира чанд гуфте акан? 16 бозор чанд каракан? кило баркаш 36 пурсида хелида 14800 пурсида 14800 сомони пурсида кило баркаш 36 сомони барои вазни зиндаш. додаги нест озирашта. мана буқаи средни буқаи фарбе ҳай бозор 38 мега кило баркаш метимега 38 боша медода. одамро рост буд бовар намед дурӯғ бовар ҳами арафа. мана буқаи колони фарбе буқаи зар 15000 мега нарша савдо мешавад. бозор кило баркаш 33 сомони пурсидаиста мега оли надодааст. ира арзони бад кадагерне ки 33 сомони арзони бад конечно. 33 сомони кило баркаш пурсида. буқаи колони фарбе 22000 гуфтаиста савдо мешавад. бозор кило баркаш 38 сомони карда надодааст. 500 ози 500 чанд кило вазни зиндаш 542 кило будааст. 38 ними кардаиста мега буқаи фарбе конкретно фарбе буқаи майдаам кило баркаш савдо мешудааст. дута буқа барои бастан 30 сомони ҳардаш якҷоя кило баркаш барои вазни зиндаш 30 сомони ҳардша гифтагия барои бастан 400 чанд кило гуфт аёдам буромад. ҳардша якҷоя вазни ҳардаш вазни ҳардаш 458 кило будааст. 6600 калтилага нормально.
яке аз калонтарин буқои бозор. Буқаи калони швед 1 солаву 8 моҳа будааст. ая ҳоҷиай. Фақат ҳам гоҳои пароди меёра 17000 мега. Бозор то 15500 кардааст. Додагӣ нест ҳозирашта. یا بفراشید ای بچه. بچه نه و بخواه کالون.